إذا نتمم تصحيح داك الامتحان التجريبي اللي كنا بديناه في الحصة الماضية بالنسبة للإكزيرسيس الأول اللي كنا شفنا ديال لي سويت. دابا غنشوفو إكزيرسيس واحد آخر. الإكزيرسيس الثاني كيهم الدوال، نهضرو على لي فونكسيون نيميريك. عندنا لا فونكسيون f de x définie par هاد l'expression explicite اللي أمامكم. On cherche maintenant d'étudier cette fonction et de tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé اللي عطاونا الوحده فيه هي 1 cm. l'unité c'est 1 cm. Donc la première question قالوا لنا calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus de f de x lorsque x tend vers 0 plus et interpréter géométriquement le résultat. Et interpréter. Donc, et interpréter géométriquement le résultat. Donc, بالنسبة la limite, كنحتاجو la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 plus, غنحتاجو la limite ديال ln de x في 0 plus هنا وهنا. بطبيعة الحال la limite ديال f de x في 0 plus ديجا كنعرفوها est égal à moins l'infini. هي القاعدة اللي غادي نحتاجو هنا. la limite ديال ln de x في 0 plus déjà on sait c'est moins l'infini. Donc on a la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. إذا هنا عندي moins l'infini مع هاد لو moins غتولي plus l'infini. moins l'infini هنا عندي au carré نفس الشيء غتولي plus l'infini. إذا هاد l'expression هذا plus l'infini في plus 1 demi تبقى plus l'infini هذا plus l'infini وهنايا c'est 0 plus 1 demi. Et la limite de x plus 1 demi lorsque x tend vers 0 plus elle est égale هذا c'est un polynôme donc je peux remplacer x par 0 ça donne 1 demi. Et donc هنايا c'est mieux de travailler le moins ln de x donc غتولي عندي هنا plus l'infini نفس الشيء حتى هنا la limite de ln de x le tout au carré lorsque x tend vers 0 plus normalement ln de x غتعطينا moins l'infini ولكن حيت عندي هنا au carré غتولي plus l'infini. إذا هذا plus l'infini هذا plus l'infini وهذا 1 demi. 1 demi نزيدو عليها plus l'infini نزيدو عليها plus l'infini c'est plus l'infini d'après les opérations اللي شفنا على les limites. Alors la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus elle est égale à plus l'infini. Puisque la limite de f de x en un nombre il est plus l'infini, alors l'interprétation c'est de f. Donc l'interprétation, normalement je dois écrire interprétation. Interprétation. Donc c'est quoi l'interprétation? On a la limite de f de x en 0 plus est égal plus l'infini. Alors c de f admet une asymptote verticale en 0 à droite, puisque la fonction est définie seulement à droite de 0 là. Donc c de f admet une asymptote verticale en 0 à droite. Nous la deuxième question. La deuxième question, on a de la vérification à faire. تعاوننا باش نحسبوا la limite. Donc هنا كيعاونونا بالأسئلة باش نقدروا نحسبوا la limite بسهولة. Donc 2a, vérifier que pour tout x, vérifier que pour tout x dans
l'intervalle 0 plus l'infini, le domaine de définition de cette fonction, on a f de x est égal à l'expression. Donc, on a une formule, l'expression جديدة x plus 1 demi plus 1 demi ln de x, 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x fois ln de x. Donc هذه vérification سهلة. بالنسبة للفيريفيكاسيون راه عندنا الحق سواء نطلقوا من هنا ونرجعوا على اف دو اكس اولا من هنا ونوصلوا لهذا التعبير هذا الثاني بحال بحال. دونك سوا x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a غنبدا انا من التعبير الاولاني اف دو اكس ولكن راه عندكم الحق تبداو من التعبير الثاني ما كاينش اشكال. دونك غادي ناخذوا اف دو اكس هي اكس زائد 1 على 2 ناقص ln دو اكس زائد 1 على 2 ln دو اكس او كاري. رد البال هاد لو كاري هنا كاين فرق ما بين هاد الكتابه وهادي. بالنسبه لهادي راه هي نفسها هادي اللي المعنى ديالهم فيهم بجوج هو ln دو اكس فوا ln دو اكس. ln دو اكس بالطو كاري هي ln دو اكس فوا ln دو اكس اولا يمكن نكتبوها على هاد الشكل. اما بالنسبه لهادي شكون اللي هنا مرفوع بالكاري غير اكس هي ln دو اكس فوا اكس، واللي من القواعد ديال ln كيمكن لينا نديروها كتساوي جوج ln دو اكس. هاد الجوج هادي نقدروا نخرجوها هنا. دونك هاد لي زيكسبرسيون اللي عندي هنايا ا دغوات مع هاد اللي هنا ا غوش راه ماشي بحال بحال. اذا رد البال فين كاين عندك داك لو كاري واش لداخل هنا او لا هنا او هنا على برا. دونك قلت باش نوصلوا ليكسبرسيون الثاني كنلاحظوا بلا ما عندي واحد التعميل تما خص نديرو غنعمل فقط بالln دو اكس. دونك غنعمل بالln دو اكس égal donc c'est x plus 1 demi plus إلا عملنا هنا بالln دو اكس غادي يبقى لينا موان 1 ها هي، وهنا إلا عملنا بالln دو اكس حيت عندي ln دو اكس او كاري غتبقى ليا 1 دومي ln دو اكس. بدلت الاماكن ديالهم مع الاحتفاظ لكل عنصر بالاشاره ديالو. هنا غتبقى عندي بلس 1 دومي ln دو اكس دونك بلس بلا ما نكتبها. هنا يبقى عندي موان 1 هي هادي او الفاكتور كومان اللي هو ln دو اكس هو ليكسبرسيون اللي كنبحثوا عليه. يعني هاد ليطاب ديال الفيريفيكاسيون كتكون عاده بسيطه. Deuxième la question suivante, B. On déduire la limite de f de x en plus l'infini est égale à plus l'infini. On déduire donc la question B. On déduire que la limite de f de x en plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Sachant que, نخليها هنا بين قوسين لأن غادي نحتاجها. Sachant que f de x ها هو l'expression ديالها. Donc on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite. كيمكن لي هنا نعوض f de x بالتعبير ديالها هذا اللي في الأعلى، ولكن إلا مشيت خدمت بهذا التعبير هذا فغنلقى إشكال ديال لا فورم انديتيرميني. ln دو x اون بلس لانفيني سي بلس لانفيني مع لو موان غتولي عندي هنا موان لانفيني. دونك هذا موان لانفيني وهذا غيبقى بلس لانفيني. بلس لانفيني مع موان لانفيني فورم انديتيرميني. داكشي علاش عطاونا هاد ليكسبرسيون الثاني. دونك يستحسن أننا نخدمو بهذا. الآن كيمكن لينا نحسبو لا ليميت ديال chaque expression, chaque terme بوحدو. عندنا لا ليميت ديال هذا في بلس لانفيني سي بلس لانفيني. ln دو x اون بلس لانفيني سي بلس لانفيني فوا 1 دومي موان 1 غتبقى بلس لانفيني. و ln دو x نفس الشيء بلس لانفيني فوا بلس لانفيني. بيناتهم هنا بلس لانفيني فوا بلس لانفيني سي بلس لانفيني est égal à plus l'infini car la limite ديال x plus 1 demi en plus l'infini est égal à plus l'infini.
et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Deuxième la question C. Question C, on admet que la limite de ln de x, le tout au carré sur x est égal à 0. Donc هنا عطاونا شي حاجه اللي نقبلوها. اذا لا داعي اننا نبقاو نقلبوا عليها وعلاش كتساوي ديك الزيرو. في الامتحان ما عندي ما ندير بها. بطبيعه الحال اللي بغى من بعد يبحث عليها ما كاينش اشكال. في الامتحان الوطني قال لك اون ادمي كو، دونك خذ داكشي اللي قال لك وخدم به. سي اون ادمي كو، دونك هاد الشيء اللي غادي نقبل غادي نكتبو هنايا لا ليميت de ln de x le tout au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. قال لكم هذه خذوها خدموا بها. on admet que قال لكم montrer que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale à x. Montrer que C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation delta d'équation y égale à x. بطبيعة الحال باش نبينو انا عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون دلتا خصني نحسب بعض النهايات. قلنا لا ليميت الاولى اللي كنا حسبناها لا ليميت دو اف دو اكس اون بلس لانفيني elle est égale à plus l'infini. Après je dois calculer la limite de f de x sur x et on a la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal. Donc c'est la limite de, donc je dois diviser là par x, x على x غتعطينا 1 plus 1 demi sur x c'est 1 sur 2x moins ln de x sur x plus 1 demi ln de x le tout au carré sur x. راني فرقت كاين اللي غادي يكتب اف دو اكس كامله في الاعلى ويدير على اكس ومن بعد يمكن لكم تفرقوا باش تحصلوا على هاد ليكسبرسيون هذا. لا ليميت د هذا في بلس لانفيني سي 0 لا ليميت د هذا عندي في لو كورس بلس لانفيني ايغال 0 هذه قال لي اون ادمي كو elle est égale à 0 دونك هذه 0 هذه 0 هذه 0 يبقى لينا ايغال 1 car la limite de 1 sur 2x est égale en plus l'infini et la limite donc égale à 0 ln de x sur x en plus l'infini égale à 0 et la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini aussi est égal à 0. دابا بطبيعة الحال مازال ما وصلناش نستنتجو لا برونش بارابوليك خصنا نحسب واحد لا ليميت وحده اخرى اللي هي لا ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس دونك موان اكس. La limite de f de x moins x. On a la limite de f de x moins x en plus l'infini. يستحسن انني ما نخدمش هاد ليكسبرسيون نخدم بليكسبرسيون الاخرى. دونك f de x شنو كانت عندنا هي x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x moins x en plus l'infini. عندي deux nombres opposés x moins x غادي يبقى لي la limite de 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x en plus l'infini toujours. En plus l'infini ln de x c'est plus l'infini نفس الشيء حتى بالنسبه لهذه plus l'infini fois 1 demi moins 1 تبقى plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini d'après les opérations على les limites plus l'infini نزيدو عليها 1 demi ça reste plus l'infini car
la limite de ln de x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Puisque j'ai trouvé la limite de f de x moins ax est égal à l'infini, إذا من خلال ديك الخطوط اللي عندنا في الكور كيمكن لنا نستنتجو بلا ما c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égal à x اللي غادي يسميوه هنايا دلتا. دونك فقط كتبقى لنا هنا هاد الجملة هادي يمكن لنا نكتبوها.